Pozdrav i dobrodošli. Danas ću vam pokazati kako da dobijete full screen rezoluciju na Windows Server mašini u VirtualBoxu. Kada kažem full screen rezoluciju, šta pod tim zapravo mislim? Ako odemo na Windows Server mašinu i raširimo prozor kako bi dobili veću radnu površinu, možemo vidjeti da desktop ove Windows mašine nije popunjen preko cijelog ekrana. Sa svih strana imamo prazan bijeli prostor. Sad, kako da ovo riješimo i dobijemo full screen prikaz Windows servera? Proceduru koju ću vam pokazati kako to uraditi možete također primijeniti i na ostale mašine sa drugim operativnim sistemima. Znači, postupak je isti i za mašine sa operativnim sistemom Windows 7, Windows 10 ili Ubuntu Linux ili Kali Linux i tako dalje. Ako ovaj video gledate, a niste već instalirali neki operativni sistem, možete pogledati kako se to radi iz video tutoriala koje možete pronaći na mom kanalu. Link za video tutorial kako instalirati Windows Server 2016 ću vam ostaviti u opisu ovoga linka. Hajde sada da proširimo rezoluciju na full screen. Da bi to uradili, potrebno je instalirati drajvere koji će to omogućiti. Drajvere možemo pronaći u VirtualBox aplikaciji tako što ćemo pokrenuti instalacioni CD na kojem se nalaze ti drajveri. Idemo na glavni menu ove mašine i u opciju Devices izaberemo Insert Guest Addition CD Image. I Windows Server je tada izbacio obavještenje da je u stvari učitao CD na kojem se nalaze drajveri za proširenje radne površine. Sada idemo na This PC i možemo vidjeti da na disku D sada imamo ubačen CD sa drajverima. Kliknemo dva puta kako bi pokrenuli ovaj CD i započinje proces instalacije. Kliknemo na Next, pa još jednom na Next i na kraju Install. I proces instalacije je započeo. Još jednom kliknemo na Install jer želimo da instaliramo ove drajvere. Sada nam ostaje da sačekamo nekoliko minuta da se ovi drajveri instaliraju kako bi mogli da dobijemo full screen radne površine Windows servera. I sada, kada je instalacija završena, potrebno je da kliknemo na dugme Finish kako bi se mašina restartala i kako bi se ovi drajveri primijenili i postali operativni. Zato ćemo sačekati da se mašina ponovo pokrene. U međuvremenu, ukoliko vam se sviđaju ovi video tutoriali, zamolio bih vas da se pretplatite na ovaj kanal kako bi podržali ovaj moj rad. Sada kada se mašina startala, potrebno je da se prijavimo na mašinu. Idemo na Input, pa na Keyboard, pa Insert Ctrl Alt Delete. Zatim upišemo administratorsku lozinku i pritisnemo Enter. Međutim, kao što na prvi pogled možemo vidjeti, ništa se nije dogodilo. Ali, drajveri su se uspješno instalirali i zato sve što je potrebno uraditi jeste ponovo smanjiti prozor i zatim ga ponovo povećati. I kao što vidimo, sada je radna površina prikazana u full screen modu. Ako želimo imati prikaz ove mašine u totalnom full screen modu, bez da se vidi taskbar fizičke mašine, tada idemo na menu, pa opcija View i kliknemo na Full Screen Mode i pritisnemo dugme Switch. Ako želimo da se vratimo na Full Screen prikaz bez taskbar fizičke mašine, dođemo sa strelicom miša u donji dio ekrana gdje nam se otvara padajući menu. Kliknemo na View, pa onda opet na Full Screen Mode. Ovu operaciju smo također mogli uraditi i koristeći kratice, to jest šorkate na tastaturi. Pritisnemo tipku Ctrl sa desne strane tastature i tipku F i onda dugme Switch. Ako želimo da se vratimo, onda ponovo desni Ctrl i tipka F. I kao što sam na početku videa rekao, ovaj postupak instaliranja drajvera za full screen prikaz je isti i za sve ostale operativne sisteme koje instalirate. Nadam se da vam se svidio ovaj video
I zato, ako želite još ovakvih tutoriala, molio bih vas da se pretplatite na kanal ako već niste i vidimo se u nekom sljedećem videu i tutorijalu.